कि नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि DGI-SI की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई है, और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक है कि नए DGI-SI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। DGI-SI की तकर्री में अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस ना ऐसा कोई कदम उठाएगा कि सिपह सालार या फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो, ना फ़ौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी आए। फवाद चौधरी ब्रीफिंग दे रहे थे। ब्रीफिंग के दौरान मुतादिद मामलात पर उन्होंने बात की। DGI-SI की तकर्री के मामले से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई है। फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक है कि नए DGI-SI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। DGI-SI की तकर्री में अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ना कोई ऐसा कदम उठाएगा कि सिपह सालार या फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो, ना फ़ौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी आए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। साफ़ी साहब, कन्फ्यूजन दूर हो गई है काफ़ी हद तक, अब मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, कंफ्यूजन तो खैर जब तक ये सेटअप रहेगा, ये हुकूमत रहेगी, तो हर मामले में कंफ्यूजन बरकरार कहीं न कहीं रहेगी। अभी आप देख लीजिए कि खुद इनकी अपनी तकर्रियों का क्या आलम होता है। आप देख रहे हैं कि पंजाब में एक दिन एक वजीर, दूसरे दिन दूसरे वजीर, यहाँ मरकज में एक दिन एक वजीर, दूसरे दिन दूसरे वजीर। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को उनसे वजीर बनवा दिया है, उसने हलफ ले लिया है और कई महीने हो गए उसके पास वो मुहकमा ही नहीं है। तो फिर इस जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, तो वो रियासती इदारों से मुतालिक भी ये सिर्फ ये वाला मामला नहीं है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स वो रिटायर होते हैं, उनकी नई तकर्री के लिए प्रोसेस ये हुकूमत बर वक्त इनिशिएट नहीं करती। इसी तरह आप देखें, चेयरमैन नैब का वक्त पूरा हो गया, अब उनके लिए आर्डिनेंस ला रहे, क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो आईनी तरीक़ाकार था वो इन टाइम उसके लिए कोई प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया गया। तो मजमूई तौर पर आज देखे तो इदारों को मजाक बना दिया गया है। अलबत्ता ये जो मामला था उसमें जिस तरह के मैंने पहले भी अर्ज किया था कि रात को जो वजीर आजम और आर्मी चीफ की जो मीटिंग हुई है उसमें मजमुई इत्तेफाक हो गया है प्रोसीजर पे कि किस तरीके से इसको साहब हमारे साथ रहिए। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। एजाज आवाज साहब, वो जो कंफ्यूजन जिसका जिक्र किया जा रहा था काफी हद तक दूर हो गई है, फवाद चौधरी ने वजाहत से बता दिया। आगे मामला किस तरफ बढ़ते देख रहे हैं आप? देखिए जी, काफी हद तक नहीं, मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पे दूर हो गई है और इसमें कोई ऐसा अभाम या इख्तलाफ या कोई ऐसा मेक एंड ब्रेक इशू नहीं है। इट वॉज अ प्रोसीजरल इशू और वो प्रोसीजर के मुताबिक ही समरी में 2 नाम जाएं या 3, अगर 2 गए हैं तो 3 हो जाएंगे, अगर 3 की रिक्वायरमेंट है तो। बट मेरे ख्याल में देयर इज नो इशू, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एंड गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन दे आर ऑन द पेज, 1 पेज एग्जैक्टली। और ये जो बातें हो रही है ना कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, देयर इज नो सच थिंग। प्रोसीजरल इशू था, सेटल हो चुका है आज या अभी मेरे ख्याल में आज ही शायद, इफ एट ऑल इट्स एन इशू ऑफ समरी, आई एम नॉट श्योर इट शुड बी आउट टुडे, लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं है। दिस शुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। जी अच्छा, फवाद चौधरी ने वजाहत से ये भी कहा कि DGI-SI की तकर्री के लिए अथॉरिटी वज़ीर आज़म है और आइन और कानून के तहत जो भी होगा वो फैसला उस तरीके से ही लेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, पाकिस्तान आर्मी उनको नाम भेजती है, 2 या 3 नाम जाते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, प्रोबेबली 3 जाते हैं। और उन 3 नामों में चूंकि आर्मी चीफ इन जनरल ऑफिसर्स को उनके 34-35 साल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस की वजह से बहुत अच्छी तरह समझते जानते हैं, उनके कॉलीग्स ही होते हैं, सीनियरिटी में बहुत थोड़ा फर्क होता है, तो वही अंडरस्टैंड इट बेटर कि करियर डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन के हिसाब से किसको कहाँ होना चाहिए। तो हमेशा आर्मी चीफ ही प्रपोज करते हैं और प्राइम मिनिस्टर क्वाइट ऑफ्टन एग्रीज। देयर इज सेल्डम एनी ओकेजन के प्राइम मिनिस्टर कहे ये नहीं, मैं इनको लगाना चाहता हूँ। तो उसमें हमेशा इत्तफाक राय से ही होता है।
اب بھی ایسا ہی ہوگا اور یہ کوئی ایسا کنٹروورشل ایشو بنے گا نہیں. اس کو میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ اچھال دیا گیا ہے میڈیا. جی اچھا اعجاز اعوان صاحب، آپ خود بھی آپ نے سرو کیا ہے ایس آئی میں، یہ کہیے گا یہ جو ڈیلے ہوا ہے، تھوڑا بہت جو ڈیلے ہوا ہے، اس کا رینکس اینڈ فائلز پہ کیا اثر کیا پڑ سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی نتھنگ. کیونکہ دیکھیں اس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے پوری آرمی میں اور ایون آئی ایس آئی میں. ہر ونگ کا اپنا اپنا ایک جنرل انچارج ہے، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ڈائریکشنز وہی ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان یا آرمی چیف نے دی ہوئی ہیں، انہی ڈائریکشن پہ کام ہو رہا ہے. اور اتنے بڑے ادارے میں افراد جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. افراد یقیناً ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آگے سسٹم چلتا رہتا ہے، لیکن چونکہ ایک ویل آئلڈ مشین ہے جس میں 9 جنرل ہیں جو اپنے اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. اب وہ تمام اپنا کام چھوڑ تو نہیں چکے ہوتے نا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن اپنا پرفارم کر رہا ہے. ڈائریکشنز وہی ہیں جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے دے دی ہیں. اب اس میں ڈی جی آئی نے ایک دن تو جانا ہوتا ہے. اور ابھی جنرل فیض حمید کی کمانڈ واز کروشل اینڈ کریٹیکل، کیونکہ ان کو پروموٹ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اب ان کے پاس 1 سال کا وقت ہے اور 12 مہینے کی کمانڈ نیکسٹ رینک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ایکٹیو فارمیشن کو کمانڈ کرنا یہی آرٹ آف جنرل شپ ہے اور یہی پروفیشن کی ضرورت ہے. تو یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال تھی کہ اس نے پوسٹنگ میں ہونا ہی ہونا ہے. اس میں کوئی ایسی اختلاف والی بات تلاش کرنا یا یہ سوچنا کہ جی نیچے انڈر کرنٹس کوئی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا اعجاز اعوان صاحب، ایک دفعہ جب کوئی نام اناؤنس ہو جاتا ہے کسی کی تقرری کے لیے، تو اس میں پھر چارج لینے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، یعنی لگ جاتا ہے؟ بس 7 to 8 days لگتے ہیں، 10 days بھی ہو جاتے ہیں، بیکاز بہت واسٹ اس کا رینج ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. بریفنگز اور ڈی بریفنگز ہوتی ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا 8-9 جنرلز ہیں، وہ اپنے اپنے جو ان کے ڈومینز ہیں، اپنے اپنے ایریاز، ان کے بارے میں بریف کریں گے. تو عموماً 7 to 10 days ہوتا ہے ریلیف کے لیے. جی اچھا، حکومت جس طریقے سے اس معاملے کو، جس طرح آپ نے کہا کہ پروسیجر تھوڑی سی ایک، تو حکومت نے جیسے ٹیکل کیا، آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں حکومت نے بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی، نہ فوج نے کوئی ایسی غلطی کی. میرے خیال میں اس کو سوشل میڈیا ایک ایسی ان ایڈیٹڈ میڈیا بن چکا ہے وچ کریٹس این انوائرمنٹ، اور وہ پھر اس کے ریپلز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ فیل کیے جاتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بٹوین چیف اینڈ دا پرائم منسٹر. انسٹیٹیوشنل کوئی اختلافات نہیں ہیں، نہ کسی شخصیت پہ کوئی اختلاف ہے. صرف جو میڈیا نے اس کو وقت سے پہلے اچھال دیا یا سوشل میڈیا نے پروبیبلی، تو اس وجہ سے کوئی تھوڑا سا ایشو بنا. لیکن اٹ ہیز آلریڈی بین سیٹلڈ اور میرے خیال میں ٹوڈے اٹ شوڈ بی اوور. جی بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی نے بھی اپنا تجزیہ دیا.